ya wakomori mjundao harumazi sanansa za ulimwengu kwezi mara wa Komor mjundao harumaye ardhi ya Komor masiwa mane nzuani mali ngazija maore niwanduikao yurengaze fikra zinu ilimzitambaze mzanyisize owanduikao kwa jonde bahati ya uzidunga ngamuferesheoni zaidi haku hauka umtsango wa fikra mtsangao nguo sawa no mtsango wa fikra mutambazao hauka sonti pia rasiri rongo wao ranyi mtambazao ranyi mwangali yao ranyi mwishi yao sonti pia ze ajiri zotoka nzima nangari amini oka henna rambao zilawa rume machovu moya hatu hemfeda nzima ya hensi vatina unafiki wa roho akado ya bili niferesheye radio ya unkazi ikao imisiziwa majaraha imisiziwa hatwal hasibabu ndami habo ndongo lao hiho no wa amini ye bwana sawa sawa neze bwana riziwa nao harumaze netizinu riziwa nao harumaze radio nyinwaji raziwana harumela Baraka FM njuwao ezarendeha abo handani dufereshea radio nyitukufu ya radio kazi nano watangazaji kao wafungwa kabo watawa hamadami warejei hasibabu de mipaka ya hele taifa hamara abili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani ndo tsahaze samaha za hemi wanika onga mukazizoni haukanyi watukufu na yo lazima rudo mambiani kwa mambiani mkafundi watu alimsa harambi ukawando wa mandasi ukaza miwani nzilu hautawa ye madui o wa urambajana watsurambwe maudu itijokanu madharau hawitijokabanu ngamfanyo ndongo ikao ngamoneyo o warangaliao nano warishili yao wajuambilo kaya kazamiwa ninzilu badarare salamu tanzaruni shie haruma dakika tsanurangu o watangazaji haukaya o wakati wambana zena mna yinu walowanru wanzondongona watsozanza mtangazaji eukabo hari yekajunya mili ya upande anze wanu au yenge wanu au ya undrihe ye tsangandrongo za fikra ikao ngazitawao yenzia ya kitangazaji kamro adobulaze radio mrungu ishio baadhi ya watangazaji wajitamkao harumaye semi ya sekanu watawaye deba ya kitangazaji ngwa uhamama politicien yo hatwari nziru hoketare maudu ngejohola ehazi ngawe nazilera haruma radio zahaho ujimlise wambe uoni wahao haumfanya ditso la kitangazaji uonese efalikia haho nizo nao haruma ubenufu jimla wa henti yo haki ya mtangazaji yafanye junduo yafanya analizi politiki yafanya analizi ya hemaesha yafanya analizi ya dini yafanya analizi zenrongo pino haki yake bengelera nne ngena haki journalist yafanya analizi sha journalist ubabu somu yandika ukaminja kubali mimi no la journalist minsu kubalizo wewe wanzao hate yola umbabu so ambokaya eba nuwe journalisti hauba nuwe ranya zenongo zila ngazipatao watangazaji haibu haku hata ngevenu wao siri zatubidi hena mroazi juwe umeka mro avurizo abo hanywanyi mrusa sanyemi yomo heni mro atonele bwe avurizo hanywanyi yo risala yaho watangazaji uka na ribame yehaz ribaki haruma yelin benge ranzari sede mrusho warishili yao watonokari zulu watonokasi wajinga watonokari huzo watwani ritionokaya rami ya nusu ngaranzo nusu hata umbabu senzahe ufanya analizi wako yo droit ya kitangazaji ani
ritiminge hazi hambavi za mfaida tinti za poshoni na mbavi za tomaya tinti mrwajo ukangu ni kwa ne serikali mana miuza bobanu wakati wakadzahala kitangazaji wakavoti za kaye serikali kana vuze jani mupia wahenda miti maru mwelingi ukamitsa boka majorite fe la loi wansanrwenji majorite fe la loi bundo mbaba nwe hakilio rangu jani buza siasa pia wenda wami ya serikali majorite ya Komori yo hatwari mitsono kamdungo washashi ndo indeke ya zali yo ndio ra amin hokolande ya kakinyume ya ruma yezi yafanya mahakume ya lolea keti sawa na wala pia wenda wa ya wala abotsonoka hula wala weya pia ila hatwar hulando hulengama ri amini riwana na abozera doza kahunu pia tangaboza hulwa grupu za mwenje ngabo wani kwa toma yokaya ngwajobe kwa ambassadori ngabo wani kwa toma ngwajobe kauziona tini kwa toma ya meteri 5 million tino visa isi wazizi wajao ubomeza juu jao radio waja ze gashe ze Japani ze 55 ngwa umazuhuda nori lisibiri ramba la garwanila watani wahele taifa nezera doza kahunu pia mfamila yeze mwashilinda ushinzi ndami ilo tarehe kaya resavoti rihimaru mayelin rionoba ni haki ya kaya rimilia kabajajiriba enye mwe milezi mwajale otena mbangao inule otena enga nyanruindri na mau ngamjoka ruindri na rent sirikaru mayelin kesirikal una haki na rambe haki yeka o wato sirikal una haki na rambe utso haki mina analisi nifanye shena mna yinu garminyawe hazi yabili none se utukufu haukaya njaka mlindo kale bambu wazali yani kao rais azali leo nanga mshukurio haukalo tibambu titi homrube hajeshi lidobiri lemrumsheno wana no haduze kamushukurio haukaya nufereshe haukanga aminuka wandu jamina wohimilie emana we ujua zowarendwa we amini zowarendwa ngostehi hazi ya kitangazaji zana neze matreli wamba ngojwangalela baraka wallahi tusamihi batinata batab hauka wenja mandami wajwanza wake na hifadhi do wabirile masihu kwa tsuhuni minga mshukurio ngamshukurio serikali ngamshukurio hifadhi za hatu hawe akahena minui na yunerza masihu emrumshangu no handu huze ndiho majeshi ngwabirili yao ngwalala utarankili no wana haukangwa una wabirilizi wandu wenju wajwanza wafanywe namna hii hata guvernera Sani Hamadi avotewa kajere wa msaada wa majeshi lo handu zangu no hatu yo shukran ku ikangwa Mwenyezi Mungu badi ngontukuzo emana mitsona mru ya ka surveillance residence surveillant wa General Salim watu humlwa ya ukahafanya kudete mahakama jamba kaja alihawa mru ya jendo kakajafana wabilabo ashraf hambilo kahedi mapesa nationalite wafungwa muhao mimi dokatsa zenda wono na zendona itsere wa hifadhi henda masihu minui hata juzi honda uneri za masihu wabirilawe ndumsheno wana yoshukura yawe kanga watsunda mradi harumwezi yazali badi mimami fier ukaza lunanza zalamtukuza zalani kamialu kangujola materieli ya huzeju abako amini ya uka na ni mtendezi ze securite ije imhifadhi ezombweze hija securite nije imberilie amushukuru Mwenyezi Mungu haukahumtukuza mnguna utukuze ya uhenamo hata mahamajana maibi inshallah taala Mwenyezi Mungu ya uheze daraja jumo yoloni yo jaboni hezi zo daraja jumwe mbabiloni yo ekanja shukuria nguka none njezizi amushukurio Rais Azadi Tanzania shelezize aukaya convocation tsaino ya hele 10 août yabo leo le 10 février
ngamna timizi mwezi sainu abo mana batsenu indi tirumumriye bo shena mze shefu itijoka shefu bade mtsujini kajanere yayo abo kwanza ni hose mze shefu ya uka mze shefu ye convocation iwaswili batina hata mushkili kota iwaswili shamsikiti hombabi tinti ikahusha gendarme ngwamboka ya yabidani fanyile anketi ngwamba ukosunjo parisanga dalwaola ngamufanyilo anketi ngujohelelea na wotide hukumu yo danger safi yo danger nziro yabongendo no verfezi la normal ya zambaru ya sizuka le jeshi la taifa baadhi ya wanru ngwaminyawe hazi hamarifa mashashi yamba normal ngwaminyawe hazi ha milmu ikao ketimbenufu hata tinautimizizo normal ya hamba haukeyo kekiri haruma yeshen penal mrulo nanketi rahaye jazingare mrulo ya mwishilia ya kunjo mparisa ngujo helelea haukaya yoti gendarmerie ale yoti hifadhi ya serikali au ya siasa iyo ya hele taifa la Komoro ngamsikiti wankadwabili eka hakim ujokojani hukumu hamba ukaya amdona halata dalola jujenje ni mhukumu iyo danger ukaboto waye hukuma rahane jeshiliwa iyo danger nziro abo normal iverfio ka izo normal yazamba ngazendono komesheha okay kiri abo shen penal juge kutina droit ngo hukumu hatolo mhukumu wala umwambio kanga muhambi hiyo neko bale darabango johaleo wala engemruelewe sharia tojo kajajoro ngo wajwa ambabo soto we decision mimi tiparo shtakiwa jujana mbiyokaya wewo sukunjo kananke taho ngo johelelea tambahitsa henrujo mhukumu bawo tsindami vanwe droit inu ngari somao ngari yelewao dahi mnyezi mutsobenza kufuru vaja ndongo vala ilandeze kililu ibidani hukumu ambe mzaza hondo vitamba yembaba hondo vitamba yenkarte ya hondo vitamba vanu tsabatina honjeza jumao ngodhara we makamtsambatina udhara wewe unambio suku fulani ko suku joni hukumu ngamjohelela bango joni heza magobani etsa hejoni hezo magobani au ni heza baha shanja jibwe masuala na minga mdemande mavuka hangu ya ukeju jitindoi metra mahamudu kuna mjazaheri na metra bako na metre tajidini waretire wende bala wamba monsieur procureur hizo kiliatu ya mbaranu karti tayari wale kilangu katifiere au article fulani hata fulani jujika joambe namna hiyo haukayo torture morali yabo hamenase kilia hamenase raia ne code penal ya hatu haramisha hata ulemengo jujeka juteleza ye hukuma na wesamba ye kilia ikafarudhi ye juji procureur wende bala wanongone ye juji ya tolo abajemro ajinuziswenga utaru hukumu atsambanga mitayari benga mnafungwa mahajana ashanzoeloka vansiti mabubu vale manarendo parke ulareshi iliritike wajinga yatukwanza niwonese danger juma danger ya ukayo hatwar yentsatu ya ruma ibili abili ni boshede marahaba mwananyasi tinovumbo mji ulo Marekani Canada yani paros kwa juzi yanambio kama Abdallah ngamuni ko conseil tijo hanzo tsahemro ujum amini swafi umwambiye zeroza haho pia hatambenge ngwendo mshanani mwambiyezo henna ndongoza haho waparozirenda hum duniani benge ngo kazo maji bo hanywa juu benge tiju paro fanyaje mwambiye faraha haho pia ba maudu welawa nganzo seve edwe fanyando mru wa mambaze ndongoza haho pia rezembi rezenjema rezutabishao rezujibizao tahamungu mwambie ya dono tate madat nezrongo pia bakartuju ewe mfaraka au we mhomi sikojanu hambi yokatsu weshela marahaba sisatirenge fikira ngamjende lombio ili bami hanza mru ya nundisa fikira rahana mani okasiti makanka yabili kabula ya unjaru mwezi tendwa leo ti kwanza nibaliye mananga abo aliwatwani netense watangaza ze radio zilo lega
niwonese mbari osikuwa leo ya ukaya radio yatu tsindoka wamba ngiyo legal haukasi isi tsayinu inde statu ya hatu ya baraka leo sikwanza muhakikishe swafu ya ukasi tsananyile sitsa tutwatiti wotsoba radio majaka jao haufubi nimonese mkaya indiyo mru yabe hawo honterier ilia jonikiwa yeruhusa ya ukaya enda wabuwe radio ili wende wa divize iyo waniko mru denterieri sainu terieri ya hatu wondo wetoa kwezi baada yabo mrenda sempea tindoka hondo renge frekansi vanzira dozilo mupia ngizo na frekansi nganzawo kubaliwa unikiwa ye karton ya ukaya matelma lisansi hauko telecom sayino kartina hata mushkizo ngozinu pia ngizo mahakama haukaba mwafikiru karibu wa radio ya kijinga rila wabo rende sempea inu ya nertikino rende sempea yolenge bidiyo ridivize rikubaliwa rinikwaze barnama jitena abonso kwamba hofushezo pia mduni ko ziraza barizandani sempea tsayinu kwezi tsayinu wanu sempea tembwe kula utundo watangazaji neze radio tsayinu inu sempea kwezi karitina hata mushkili ijaje rabalili wa radio usikitifu ekamru adwangalia ekartasi ya prefe yako amrishi wane wazireza barizandani ya baye radio ya hatu fasuli kauke jadunga tamshinzi itoka yonti wa sharia nanga mshukuro base mpea hazamba rumwe radio ya toifa netele leonzo kwanza rumone senuka wansiti jibwe radio shahidi pia inde prefe ya sinyiswa ne waziri wa barizandani ya baye radio bade radio atibala marabili rashtaki abgara nzona nde haraka inde are baada renda penal renda rashitaki procureur ya shtaki rishindi procureur sayinate facture rakauliba ukenu mruliba hajoniki wa are jugement sayino ndio rakauni kwa haki wakazi ntijoka abantu si wandu ratso kwenda na labande sazinu pia kabati hatamba ndongo rendao hauvunze mahakama baada raunde mahakama waziri enda sempe anertiki ende yazi yeferkansi anertiki wa haraya rende rilibize fakturi za hatu sazinu watukufu rangudo mahara libe radio sinde mapatro wa mando ikao suste hisempea anertik hauliba ze fakturi za hatu ya hori tsangato mshahara wa mhuwa he daula rutsangi ya rulibi hokarti tsangaze impoza hatu baada rahela zinu de mapapie ya heunsie hasezise mahakama hasezise wizara za habari za ndani hasezise ye mhuwa he gendarmerie hasibabu nde dawa ya la baraka yinu wainde unsie wa hatu Ibarua ndio ranzisha fahami Said Ibrahim waziri wa mahakama razamba usukuila rakomandisho kaya artikli fulani hata fulani sharia mshinzi shirwarilo na uende waziri utundwe mahakama na ubiriliaze sharia sayinu wainde director wa la baraka FM Dami Abdallah Abbasan le jawabu la waziri aparosoni mwa procureur na mwambia ni ne wizara ne sije ne directrice wa mahakama sayinu inde kirtasi ya fahami Said Ibrahim bwana waziri ye kopi inu sinibai ili ahunisho kaya wadhibitisha ya ukaya waziri haamrisha ye mahakama walejeze zombo au kaya e sharia mshinzi shirwarilwa Abdallah nikiwa are na mtowe zombo za la Baraka FM wakati kao e sharia mshinzi shirwarilwa wazira wa Rwanda raki kahakabo no sharia shirwarilwa yo hatwari nziro na kuhanza ni moneseni emishinzi ya hangu eza santu monesano kazi nseve za serteve na radio ya M13 kwanza nione sokaya
eka wandu wa gendarmerie au jeshi wamba ukaya tamboka warengezo mbuza hangu batsina haki na ongo utayari wa njuruhu sikwanza ni benu wenro siku wa leo sikwanza tsatsa wenone soka omtsahwa watana leo wajoma jeshi minui na union di mato hatu no handu huze ili hahuntsaha weshangazo wanahangu ne mrumsha hangu no handu huze masihu harumansi akauhetiswa madabaha nezajire moto mobasha ya udwa ya utsujulo ya muwa ngaramba wenda ula komorukaya inuda jenziro ilonziro thumelonziro amwantu shahidi ba shati no vumba isimu mongoni mosi kutika vosurete mbaba hanu ya butkanzi mwanama ulona hifadhi ya he security ya hunu masiwani wa hetsandra ya hatu hakakaribu na mwenye baraka munajale kango shedeo haturnele garwo yaniona hareje inga sinaru mwamezi mine bana hanambuka Abdallah walari kwambera diyo ngari puwao ilujo daaza shatsambalo kamfanya nayi vomwabaye radio valeye radio emeterino ne anteni de kari pashe tswa shabdada na wosu kwa kopera diyo nkadwarili hakayabo zenrongo ntsaho ozinu nge acteur aruma zenrongo zinu ekatifu mweshele de bwana mwitsandraya hetsandrantsu vumbo mjini nga mumji wao lonwe hifadhi ya hensi ya hatu ya puharuma lejera letsandra ya kaina mwenye baraka izo anambia wa amika jarumamu ngabo suku ya bili ye mwana wa shemfu ezangu tinu ambaye waziri au presida mwana wa shemfu hajadukani yabo nekengo shele yonro hanambiyo kabdaba ujokawa nentinu ya pewa miyanzi haru mazeneti ya ukaya usiku mimi ze nyumba za howanzwani wakapua harimide na telezea owandu wakwele majeshi na wakati hiyo tikabonze tijatsunduze nyumba zipulwa badi mina pasa mduwe kakaribu na ezi abunisa mjuwe mwana wa shefu hamba sabungo joka babdala wabo hanula biyongo jolilwa nziani yo hatwar eka mwana wa mrulo na ezi ulona commandement de hambe namna hiyo yabone fanziani de mwana wa chef ne ulone securite ya hensia hatu mana hetsandraya ya kena mwenye baraka abonga mifieri hena zijoni hunda na mamjoroha nso kwanza nju esababu indri esababu tifanya sede tiye hanze kamushoka tsare tewa njo chilwa rumaze radio na rumaze net ekati ifunge jo chilwa esababu inu problemu ya fami ya tsuni husu njenjeza juma halafunga bo montage zipangi wao bami imi ngami haruma upando zima bawo upando zima ngwa tayari wa manipule wandu ne defidia nulaya basi nderilo opande ula yoti problem zangu problem za fami izo kazi jani husu wala ntwanza nzijo mtsana na masihu ngamaruma atheri ya daula net kale oma na wa chef ne ulone hifadhi ngwa ukaribu neze rongo hizo ngwa manipuleyo tsambaze rongo ne sababu ne nreda ne zenrongo pia tizamba rumese de hiyo ngejo pata ndwa yibu aruma za ferzimu haunge jo jundu wazinji hawenti nunge jo ka regle ndwa tsiringa ferza fami hamelaje na daula au kezu kazijani pasi ngamjo hishilese do sukunjo zingaro ngejo chilwa moradio pia mrati jo amba tito wasiri manizo tsingongo zani pasi sina ukatari nudwa za ndongo za tsoni pasi haukati bambe no aferi ya he daula nizo nambao sijatsundu no aferi za kifami za tsuni husu abutiko hantu shahidi arenda warume asizi ngamushukuroni marhaba ywandu mlomo neti mwanzi hao haukarunda na noshinzi majorité fait la loi tsindo wako pale majorité fait la loi tsindo wako tere majorité fait la loi ndasi rafanya za analizi za chakweli suala nde la hengada kuna ngwala mpulwezo mbo suala la ukaya tamba ukaira isiwahe daula kana ujuo vajuba rahaye jakantaru mukoti wa shingazi ja benuzi harayo yuko tengweni haukami mimfoma namji ngamarumwe kor mruka rumwe kor nge hafanya marekebesho sabari balati dera isiwahe daula mana na babalenri tijua taratibu ya kwanza ifanye ejuze ngada kejamba kajambo kaya omuhimu mimi
vanu minga mjefanya ya rudinzwani yamboka omharuma unu untazima shaunu ujizitale na ufanya shanke jabilinuti zija amina haki ya mjakana haki ziverfi tamba ukera isi waheda ula ngujo njeza yemanda ngujo renuvele manda abdale na ndrabu abdale mjufumo abdale etuambezo anzao eza mbwenri tambere isi waheda ula ekayo irate iyo ajopala handande premier ministre ya mamorisi eziyo zifanyiwa tsiruditi woneso kaya abili dokaya mujwenjeza mfukare ani mujwenjeza mili haruna mfukare nge ya renuvele yavaha enjakana haki kabati nrongo nazamba ya sababisha mtahao zatu verifie zensuzini wazamba wao miti mjinga minamde namna ila sijuwezo na mbao kamide naeshi ninde ujo faraha na yabo njajo juo sede vanu faraha enge watona biyo kabdalwa ngarendo arumwa falki fulani na rimerizaniye sijue mananiye sinakubali mru ya jana mbiye fikira za poshoni ya ntendezi ze mali ngenelewe yabura muna tendezi zo mali ngenelewe nsutene fikira huyo danje rongoza kweli kazi tendezi zo korompi na banu corruption yoke na resu ya jo kambalwe facture yoke na resu shenge banu anikere su wala mwana nya garanti corruption ke na resu yo de mana nilone sheti kaduka henna ngoza tendezwa mali ngemro asutene yo danger izonrabo tsazino yabudu hambi ukanyi wanama wanzuani wanama wa mali raisa azali wando ya renuvele manda ye mandendo ye renuvele gurumo anzwenje ziziwa mitano aimili yafanye mfukare doka mfukare ya rudare renuvele yabo ye kandidaturi ya nzuani yabo ngujoju wende kandida na mjo kange na yezi yabo ekenda votewa abungondo yake na mahakume na mine ya yezi batine mfukare abo iyo maheshirini no mweja ya yezi abo iyo danger abo tunatanzuani abo futihane sabiki mwali ngujoju waru da renuvele ya mwali au nguziyo bala aba mwana mu mwali nde yahenda yabonzuani muzwe turnati muzu shehiri ngarendora rejei ila system ya Federal Islamic de Comore mwamboko wangazijangwa mdhulumuni yotso rejei bala babo yabonyitso kajumo kutua namna mwafanyiwa mwere wa kajola koka halafuze 12 ngizo na mbendu bohari ze 12 zibalwa kabati mbendu bohari mwerewa na 24 yokajwa maji ze 12 ngizo na maji nabo zonti zibalo yabo yujo kodhulumi wando nozo zobuaso ngonwe mabwati lijusi wamkaziziwa nabo yabalo asawani atidwe maji yode namna mwafanyiwa mnikiwa kajola maji ngabo lilona maji ngabo lilo viti kwanza mfanya analizi abili mwalindi zomde si damrushida mstamili mahakume na mine ngemje munrezi arimuzi saoni nyi wa mwali manezo ndizo razamba mwambarishi wala sina analiza ndrabu atawachungwa jimbo lilora dokomori lidongo ambasi sirambaza analizi zinu hari wenza shongangu wadhwaniyo na mrense matuhumu ye leo za haja abunga wanalizi ya bili nde ya MSPR ngabo MSPR wati mbese watsani woko aja kaze fikira za hemu wa hedaula wao ndo waniki wa yereshershe ya mtata uo MSPR wadu ngabo wao ndo wa hemu wa hedaula wao ndo wa teroze solution de mashawiri yaboe mashawiri ya wawe mfumraru izodeze solution zafanyiwa ne MSPR wapangiwa wahez wajoto wa ye mashawiri showo tsatsawa bada tawukwa jarizwa watsatsawa halafu mwishimu wa hedaula amba vanu na mkeradhi himrati tswamba yemu idze na resujo birabana na waziri nganza bo ikayo mahususu tena shijohe hantsiwa shede shatsatsawe
rijuo wandu wadhulumuze maliza daula ni mratu sohabilwa mwiti abwezo asizimbili izo asizimbili ezabili vanu sikarina ujoka raisi okaja parosi nye mapesa endarebwa vanu sinye directeur ngabo mrubeti salama uende usharje nezo nongo za misafara na sinye tunde raisi wakadwa sinye nongo zorenga mali ya usinye bije ndo ya rumishe vanu fulani hakonsultewa hakubali au proje hakubali au haharaya hakwa wonde mwinyi ye daula sinyeturi ya mwiso shahwenda arenge malasi nyoka tirenge 1 miliari auti ko raisu yo parofungwa kabati okay na resu ya bili lirike makili baba nrakar jatoshiha ban benge mfundaru na jokanga bajuja zata karabuka ya handani o wakambeni wakawenji itarabu ya Faridi Yusufu mbeni kana ruwenji rahno wako stadi na mrudi mfanye hate nkunu ijaze bo wandutinda wala na mwishia wate funda fete ilie stadi jo jaza ngari mparao ni mwele hawinji na tsenata mruati onegazo mreme makoti menji mferesheza afanyiha haukasu timadu ya henti shanga mjoka ye consequence sindaba hayinu dabore ndao na umkabangu mle na tena ngojo lishiha shangari aminiyo zorambao ezatu siti madu ya henti yabili arengora timizi omonano watu mwenese nukaya bazi atikazo andrabu ali bazi silimu bazi atikazo andrabu na lewa mto siri ya mze wangu alibazi ngamparu Muhammad Shamfi mwana mjuhu wa bazi silimu ikawo sukwe mwana nyambala hadhiri Shamfi yakaulola yakautilwa dahoni hawunlo jeleyo Muhammad Shamfi haparwani mze bazi ukenda nchi Abdala ngamparu naseri wa sedi bwana sikura kumsiri na nsujini rakafanya bunjilio wandu wa swale juma mze bazi yenda zahe ya ruli ya balale gari ya oblige naser ya jeya ni parebo msirjua juma ni hadisi nrongo ya lera mina mze bazi hata tiratele bunjilio amjozi sana ser abo batine umona nadonana na mze bazi mze bazi anabiyo siku ya ruma zemrume yizo ni Muhammad Shafi anabiyo kabo mwana ha limbao mkabaya baru ono amaze fikra zangu zila za tuzila ngazanzawo zimalenjewa wazimelaje wazitena tuba na wawa na razaya sha nti mrunduhazi na fomo ebenge kamakini bati na uzaye ntibo mwana hangu sina ujwa nambe sirizi njiramba ya nambi yazo zekadombili hizo abo chivumbwe mazahidi wakoru mwebjani pare ni mze bazi shendo nandreda na juanzana bele wenri duka izoraka ufikiri ne proja mze bazi yeti mjinga dukaya mze bazi ngama bofoleo ani homoleo mze bazo mwima henry duko wandu wakahunu wambilo kaya wandu wamedabdala warwahitwa wondo wawu wanahetsinu wawatazisimani wapwezitwa wakawapwezitwa we wafuni haruma bahari mze baza kwanzone soko wandu warumona medabdala pia watitwa mbilo kaya wondo warwahitwa elera ya ukaya ritata wezo nongo zinrisa mili haneni ya redambia judwa no weba zemadiza daula iforende raho sana iyo ndo muhimu babdala ukamtuanza nife nlawe na panda argumenti ya hangu kanga ngamji amin ya ukaya miti mongoni mwajuru hayensi enri do ukaya osiku yesinyatwiri ya hoa andu wakahudwaye makatame dabdala ya kaneteri mwalibazi silimu komanda Charles hadungana na Bob Denar na mzungu amba Joel wazubu arumai nyumba ya mze bazi hunu maguju wa mrenge na mzinga wa msisi beti salama zefukara za handa za hentinu pia ikaabo wambari koja ruhambi ukango sinywe kritasi inu badala ya president de la republiki o wanruanu olwa wafe ebunduki kazwara mze bazi amba ukaya rongo za sisaye beramu mbansini neze nongo za heze beramu izo nongo za rais de la republiki waeche linusu ala la taifa na nduwa kwanza wambari wa mingi amani ya taifa yawe yabidi ya tesinyetwiri ya mwiso wa ulwaya
haugirasi ya upulilia wende raisi waeche wa daula Raisi Ahmad Abdalla Abdurrahman haka Faransa halawawa Joheji mzee baza mbena mniruhusu ni pare prezida hapara prezida na walawe shia prezidamba ukatsu nike graso wanrowa pulwezi tsawafi vaheba zamba ngamulindo uje wakonga wena ntsuncha ashi uje utowe yanzima watu sisirikaleni mru yatowe fikraho kawende wangaje daula wala wamba sinyamba hena mzingo wa ujo hundisa untowe duniani na udisiwa shanja sinye twiri ikaulinda amedabdala yaje yatiye sinye twiri ya udwafi wanruwa udwaya owasawa fungwa owasawa pulema shishiyo baha kwanzaji hose ndongo amandizo ya tamu yabo leo zinongo ezo kazi jamba abukatifieri ngamidho amane zo nambao mzembazi katifieri ifando ajulwa nkado abili aliswali hi haulwa mroju haulwa abo masihu mshelo atasi habeliwa mizinga iwe ya nambati mzembazi iwe ya nambati mzembazi shabunga ranza ukaizondeza kamuhimuza bwarumwe yasizi aliswali bo yatilwe minota asobotera jaju ikenga zambao kazi jambo ya bilali swali harengwa aliswali hembenru ya karumaye trezori ya daula milioni mengo miraru za mapesa na ziwimajana mfukare na rialinra za shikomori ziko trezori ya daula embenru ya kaya mroju kehondo hake bank centrali mroju haukenisha karumilwa shikola oposhonali swali haukakaja kuamini mno zaidi ya miliari 8 za mapesa na mbendu ya ka homroju ya juse kofro masoroda maili wajule hanauza isimu na bukdenar wayabaliyo jahakandari ngabo waruma wedende wahule zindu za majeishi wende wahule zana za husumeblu wende wahule rongo zinji za he daula wabalia zaidi ya miliari nraru za mapesa ya kudeta hojiri ya mapesa hayo wakawararu ya nyiso abonze ngarujoze aruli za hulwa ngarijuwao obahanu ze nyumba za undwa yo hatwari kandungwa madene mna hiyo rakafukuka siwa na wale waziloza kaze kifu zikeka zambwa shashari ya shaturnati yo hatwari yabili na kwanza neleze baleo rakaulida za hambari loneze tarehe ntswambe zame dabdale za ajiri dabaha yinu yaluwatwani yuziwa harumwezi yekililu owanru majurnalisti wamba ukaya inti hakali watwani yuziwa washtakiwa mahakama hulata wadotilwa prizo ho mahakama hula ye aru hiyo yanyisiwe sewa hojumo mahakama ohasa usawuzungusu wa brike yuende leshewanza shadaula ritona bopulia ngabo wazirulio harumwezi ya rais Azali harengenyu jumba la serikali ngasina zaidi ya mahishiri na minane ngene nyumba hiyo ndo ajofikiruka yo hao ndo ajofikiruka ya hai harenge arwi ya serikali ngamjuwao ni wanumla lokule hawa hadari yao haruma arwi ya serikali hajuliza nganjoro ya mulizando ngabo wandu walona lonjuma za serikali warengazela kuru wahuza warengela kuru zambwani onyuma yenyumba wazizingiza magarando logement fukare ikawo kaziti harumwa omiliki wa daula yabo bahize nyumba zilazibwa wandu na moroni husamiziha izozo kazijwa mbaruma ye asizi ngabo mashaba mengo miraru na wane ngabo watsanu wala duan na wasawa liyo finance na wasawa loha haya na Comor Telecom ze nyumba waziwaha ngabo mrumbaji ni wonge na nyumba ndraru dari mbili mrajo fikirukaya deza premier ministre Marekani na mshahara kolibola duani ziumengo miraru nazili harumu mahamine na mwangalie ezo zoka zamba ngabo ya fete ye miliarderi wa hahe harumangada ya kaudohola hakauparo wa Comores kwa majlisi ya fete wa miliarderi wa humrum Comor Telecom nyonti pia mwende nyima dhamana na serikali ezo kazamba kombie miliari zilobonze basi zisa
zisa bahi sharia na yankiba vanu esperi wa yankiba kautowa yakahonese namna yankiba ya alafu ke unmasi wana esperi ola fungwa ni sambi hatuhumula wizi mahamili yabo hola wopirizwani kwa waziri hola wo waziri ngutsoreje esperi angutsoreje esperi bahi esperi mnunjo jwa ya renge ajimilikishe longement mapesa ya serikali ya yatafade yafungwa yapuliliwa yaniko waziri ya no esperi alafu litizambe ya nganyina jukumu mkuu waze watu nganyina jukumu mkuu college de sage wallahi ngamjo huzisiwa maudunso akiyama zenogumzeba ziyazamba ne mabani ha ndo mazuhuda nezifanyi hao yehunu ngasina amvi ngasina meli nkuba tonku ngasina ngababirawa meli ngabi yabo zekazepera mu yashkomor yemba la mizinga yenda yehuza ze pavillons zihuzi wao wandu wajitajirisa yabo bahi zitsamba bahi hewe bahi basiri zambao si wajinga abo bahi yolangashi wala jinga kwa jasoma wala jufumo yonde namnara nzori rithisho wana hatu mapesa nationalite ya dabanywa humu zaidi ya miliari mengo mirandaruna 8 za mapesa za tulwa maboshoni rangujano ndraleo zifanyishi hao bahi basi asizibirila bada bahi hewe inunsi vanlewo ngarambao zinu maudu ngabo watsojwamba zinu rambao sisi ngasitayari ende fidia shakarino huzo watwani wa hatu kana ujua rihuze o watwani wa hatu ne principe ya hatu ritirahi enasio ya hatu kana ufanya dabalaba abona wariuwe shamjo county mwendonsi ngabo arulu ibwa Komoro yilio karibu na ambasada mfikula ila Arab Saudit hula parel baki ye arulu yo ila wara mzili majuwata mabinguni tiparwa Mustafa Sedi Sheha Kab ngelimwao ni mrumbaba hao ye arulu yilo iwaho langilangi iwalwa marindi kabatindu shitwaru arulu iyo zeno za daula pia zijobirao ye arulu yo ya serikali ngabandu wa serikali walisojibimia ye arulu yo ya nyiswa mafufu kabati mwana mkomoru juo ye arulu yo mbaba hawono ye directeur de cabinet chargé de la défense hata harandevu yende yaone muwahe daula ya mwabiye ye arulu ya serikali hiyo ikauketu julihaniha zengongo ezo zilu atembaba huo hashtakiwa hendo mahakama ambilwala wambatina ula waru arulu ya serikali arulu yo andisore mapike homoroni hotimsiruni alafu bahiri daaze wandu wanyisanyise ze arulu za serikali zirengwa ze nyumba za serikali zirengwa mali ya serikali irengwa zendongo ezo zitsamba halafu kweli rikubaluke yo asizi halafu sindo wajinga hao sisi sindo wajinga shanyido wa staarabu nyinde mwanzo ekonomi nyinde mwanzo ledima vanu asizi yefanyiha enge ze parali swali hazitrase moroni mtsozi tagodro bahi vanu bakakomoro mporo vakapamu vakekol tekniki na mtsore nouvelle Raisi Jauhari hadobali ya eliko yabenda rumwe masiwa ngiyo arumwe tere ya mvio ichulwa rumwe nyumba yabo ipiesi ya 30 million ya mvio yongiyo yabo si wono arumwe mezi 6 bana ngiyo yabo ngabo mvio nraru zahaja harumwe debarkema zilo hahaya ngazi njiyawo mitso ya nyoshi za mvio zozo nraru ziranganyi hangizo hahaya yabo nabo yala mapesa ya mboka ya rinikiwa hauranya yabo za mvio ezo bahi ezi ndizo zando ezila ndizo bala za bari rilona zaidi ya maha 6 za mvio ezo zilo yabo zimini hao yabo kwezi ngamkubalao ni wa Komoro ya ukaya inu asizi ngamtimizi ukalo kwanza nibe nuwembabi nonese danger ya uka inu seminaire ya serikali na serse shainu tsinde asizi yaho wa Komoro wafanyao hama Tunisie wafanyao hama Sud-Afrique wafanyao hama Maroko haukama Mandela hafungwa mahe 20 na mfukara o wakati yalawo pirizo ya ngaye yezi hafunguo wandu wazirendezi temba ziziro Sud-Afrique
na yondo bahanu mzebazi le onsutu harefere na Mandela harengo wandu wakaubitsezi tendwa zila no ruahitswa no banguzi warange hawafungo pirizo mahamiili. Baada afanya mahamiili Mandela aba ukaya na mkerathi mfungo wandu wala bati fungwa maheshirini na mfukare nga mjuo yetabu ya pirizo riwasami ya redana akubali. Hawapara rumwe stadi ya South Africa wende wafanya mahakama wakubaliana hahazizafanya mahana maha wakubaluka webi wakubaluka warwahitswa wakubaluka wafanya nayo zenyumba za serikali zirejezwe daula mapesa serikali yarejezwe daula heni ya rwahitswa swamihilwa heni ya dhulumiwani kiwa riwono ya Maroko mbaba hasa ndo wa Maroko hatowo wandu waka Maroko pia kwa karuma kifaume na urwahitswa harengeze mamala zaho wa Maroko bahi hasa ndo wa Maroko wakati ya jarengezi hamba ukahena mru ya kauda mbaba hangu ya tawa makazi na rejei hena mru ya dhulumiwa ne serikali ya mbaba hangu na rejei hena mru ya relwambi na rejei hafanye asiz heni ya tsuliwa mlibi heni ya boha hamnika heni ya fungwa hasamihi hamnika mapesa haya Tunisi leo ngamonawe zijirio asizi ngefanyishi hao era isi ya kaya nemrumshahe kwa tila John zemalika zijarengwa wangabangari warengwe madini yao hiyo ndena mna asizi nationali ifanyiha ele woji asizi ifanyihao wandu watolo hazini mashababi zaidi ya ziwizitani kwa ajaliwa wandu wa Ulaya komboha Ulaya maitizi njizi ifanyiha bana generali ngenamo sambi ngenamo o wandu wakaya pia ngonamo ye raisi aniye ye president wahe sharia ya karume asizi ye wambo procureur na dhamu uwende yaka procureur general wakati kombo ya Ulaya hafa yabongodo yake president wa asizi wandu wa hukumu ngabajwamba suala la muri ya Ulaya sunu haji ulo vice president wahe sepani waka ministre wakati kombo ya Ulaya harume transition jai Ahmad Shafi uliro hunu yekainu ya wengaria waondo wakawona sambi wakati zo za kaujiri Jafarulo tense ministre affaires étrangères ya jomusizoni akamushawiri wa rais pia wakaya amdudu depute waondo zorania wa shangiria sambi na mkerathi kwezi baika karijasinga le banguzi ngarijona zisonko aborendao haukanga wajoja afanya asizi nziro ya ramkwini asizi sambatso ya ikililu atso ya mamado atso ya Nurdin Burhan atso ya Fuadi Mwaja atso ya Ali Saidi Mwala atso ya Msato Ibu atso ya waondo waruma idi nazo amatso ya waondo waruma ngachongore ngaba hande maha 15 inu mahafila neshara maratse mesha wa Komori yabo muzusondo ya sizindo ye kostando dami mnirumuda halafu kweli wa Komor na mwende hawiji hostadi na mamu mparoni mtriple o wanradongo costa date gazwe tsone shanga nyima zuhuda watangazaji nganyima zuhuda kolezi desage nganyima zuhuda ye ons utumadaki nganyima zuhuda sepani nganyima zuhuda kamwishi ya mrulu aruma sepani haka harumo opposition hamba ukatile mwana opposition ngamna adanganya mando wadanganya ewe singara mbao intsasizi kwezi inu seminaire nanzo zemaliza tuzijulwa owarwahitswa wajulwa owawa nanyasi wajulwa owarengoranya wajulwa zenrongozaji rumwetsinu pia rangwali swali hata medabdala huje kililudhani nujazadi leo nganzawo rijuwe beyo nde kosta ya kweli shatinde zambaru maho pale zendo zaremwa koti hawandu wapangiwa rijuwawo ukaya zekarte za kautolwa waondo wandu wakwanziwa owanziwa wende watangeze nrazi tido wani kwe mirongo ya uka kweli wa Komoro karukubalia nawe namna hiyo karukubalia namna hiyo mimi tindatamboka yanga mjengari ya wanu wafanya referendum rimbihe shekatse na tizifanya aboti huzwe president ilatika uchokoza shenja josubuti haukati za lwatilelwa ngamumbu Mwenyezi Mungu wana raza ya na orijoza ya wale maratha
ya ukane hubul watani minal imani ranze ensi ranze ardhi ranze mipaka ranze deramu ranze le jimbo la taifa ranze rais sheke rais wafunywe matso ngwalele sao na ufanya rongwe kao tindizo nafsamo zaho wenji riwo nao abuna rutsongwenda rumakumbi kwezi sikuande wenu tikamle kusudi amjo samika lejili hambabi haukayaza na lizirafa nyatsazi nuzija shasinga rono hule hanabanu rono hatwar hanabanu wajohuja watifanye zinudia wanu watwenda leo watoka wana wanu warumao waridishilia wariduzua o wakaufanya mesperi wandala wao wosperi wa Comore Telecom wo wa finasi wo wa duani wo wa mpesi lesu ala na wahina dolidiwaza ye mwana wa directeur de douane hakauliwa ziwijana na mengo mitsanu hopla hatolo hopla le ugere touristique abendeza bari halafu pire directeur de douane na SIG de gouvernement wa mji mzima wende wasinyisa makatiba haruma ye Comore hahaya wanikeye patron ulone touristique kaunga mjwawe patron mitila wozamba gariferesha umakamu rais na tena gariferesha umakamu rais bana Shabuhani haukamba ukaya esinyetirinu minde ubirili yoze ndongo hizo haukaminde mwenye misafara ne communication telecommunication na mwende mwambie mwanzishi jimla mwambe na directeur de douane ukaya kan kesinyeturia hangu mitinde jwe valide nganzo kende muwa hedaula na hunwa sizingi yo hopali asizingi hopali na hume mashirika yesani solao alafu wende wajeni wao wende wadungana ne mwana wa directeur de douane ikaunde yani kwedwa manatostiki leo wende warenge comptabilité ya Comore watoa nrohazi wa Comore halafu sababu ndi ngwajawo na mviyo ikawe dati wabange jao kejaja ya bise halafu ndongwa mandizo kena ukiri ritsodo ambanga rifanyo asizi hunu mashirika yelawa na wasawe fanya nafsia na hunu Comore nganzo yede daka irengwa hawa prive ebege kwezi na mrisami bainde ngarombo myezi mgurambe juma bantu za mtsatsa uo shainu ndeze garanzo fomo tsivire aye mfumraru bere ngwa fete mashallah nje mwishiye omtsatsa uo rijo hutsatsa uo hariyaro ilim amine za pangiwa neza nzawo zende ezatusi amani rubo nijo fanya ngasi harubaye arwi ngasibana rambira njema siwa Comore ngasibana njema rishangiria mbirire antukeni joka mafaka zo za tupia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala